APT long live, United long live, Abdisa long live. শুধু আনকে থাকা অবকতর পগে আছে চিনি দুসাবতী চিনি সুখ খাইল বসকাংদিন কলক কতরঙ্গै বখরক কুজু খাই বাজি মানানি অবন ভাবে চিনি চবা হয়েছে অবন ভাবে চিনি অচবাও চুপ 2000 খাইলে ফেমানি তবুও বড় জন্য লগিয়া তোমানি ও পার্টি প্রোগ্রাম খানো খামাই বাড়ি হয়েছে বুবাকার নেতৃত্বে যে বড় জরা গেছে জন্য চিন্তি প্রলয় চাষে গিয়া কমের অবরব দাবু কি প্রলয় সামলাই হয়তো বা বড় গুম আলাদা কে কি প্রলয় স্টেশন কতর এটা কি প্রলয় সামলাই জমা প্রলেছে হয়তো বা বংনি সামনে চিনি সামনে চিনি বংনি এরিয়া বা চিনি এরিয়া হয়তো সে ডিফারেন্স দङ হাইবর চিনি পাইথাক বাজে নাহার অবশ্যই রেসপেক্ট হয়েছে অবশ্যভাবে তিনি যারা ফাইনের শুধু ফাইগ্রা মিটিং প্রোগ্রাম ফাইগ্রা নব থাকা গেলা হয়েছে তিনি যে কখন আমার যতন না খানায় যারা তাবু ফানো চিনি টিমরালে জব গদালিয়াকো বর্ণ মা বুঝক নাই এনেছে চিনি পাটেও মাতুম নাই চিনি জবও মাতুম নাই কারণ ও জায়গা শুধু চুমদায় সবটা গদর বড় যারা ফলক খাইছে বড় তুমি থাঙ্গো থানা নিয়ে চুম যেভুও পুরো বেড জ্বালালে উঠে গলক উঠে বাড়ালে আপরো সারা শুধু আঞ্চলিক দল খাইনি সিমি প্রবলেম কইলা কি আছে চুমজারা ত্রিপুরার সামনে সামনে তোমরা রসিমি ন প্রবলেম বাজার বুজার মাথায় আপনি যত না অপ্রবলেম করে আবার ভাবে আইনি ককুসার মন দङ চিনি ত্রিপুরার জব আপন যারা কর্মীয়াকো বংহানানি ককব মন দङ ফাইদি পালকে সানাই গানকেছে চিন্তি বলে সালসা জন ইকলাই বানাই নিছে অকক বসারে ন হাইনা হাই তিনি পান্দান বিসিকি যারা চলে গড়াল ফাইনে গর্ণ খাকো ফরবাই লামসবে তেও যায় সুযোগটা অপরার যতন করে মুয়া পারে তেও তিনি প্রোগ্রাম ফাইনা যা ফেজে যতন হামাইয়া পারে এন্ড কোপরন পাইরিকা আইপিটা ইসিঙ্গ আর কাইসা বেলেকেন রত্ন হামাইমারু তে সেলুট মারিব জরা হামিয়ানি জরা উপনন্ত জরা কাহামনি জরা উপনন্ত গন্ডা তিসা ডিভিশন কমিটি চিনি পার্টি নির্বাচন আইপিটি পার্টি নির্বাচন গন্ডা তিসা ডিভিশন কমিটি রত্ন জাতীয় নির্বাচন আন্দোলন কোন চবরনা রেবাবে সামানিয়া আনিসে সিগাঙ্গ কক সানে রেবালো সাকা চিনি বড় নবলা নবই আম বেলাইতে শিখায়ও शराब जाके बुरुम बुरुम थांलायो शराब जाके बुरुम बुरुम फैलायो पब्लिक नि कोनो मिस्टेक गया पब्लिक नि कोनो जायगा करे 2015 16 17 18 19 20 21 22 23 चिनी जे लीडर कमारो बांग्लादेश डिवीजन कमिटी गो आ लीडर का जे वर्णन सम एमएलए नवी लिखा 2018 आईपीटी हम यहाँ या करे थंगा जे वर्णन डीएलसी चेयरमैन नवी लिखा डीएलसी चेयरमैन नवी लिखा आईपीटी हम यहाँ 4-5 वर्ष राष्ट्र के चल करते हैं पब्लिक दुखमान सुका लोगों दुखमान सुका किंतु नेता दुख मान्या बैवान सोगना सोगला सरम मातिया तथा कैबिनेट मिनिस्टर बट खूब कहम प्रोफेशनल लाइफ तो
दिनैसिम पर्यन्त प्राय 6 मास चले दं दायित्व मामानिसिम आं क'क्राझार खामानिखौ गैया 6 मास चले खामानिखौ सालजाखौनो निजिनि जे बुमा अगजुयै 9 मास दै आचार्य शिक्षण फुलुकनाय निजिनि माबायदि सालजाखौनो आजुगै माइ फाटिसा माचायाखौ दिनैसिम पर्यन्त निजिनि बुमा बायदि बैसंबो जामावनाय केबिनेट मिनिस्टारनि थाखाय मन्त्रिखा आं अरा फरमेसिं आजुगै गोबां लिडार पक साथानि बा ini kalau kita mau kok kesalahan kelamai, ang kini saya cuma wana boy. Awas tu nado boy. Saya cuma realize makre. Ini mau finance ini kalau burung file jangan ni sambil kerai. Aru file kita naik thang ni, awalnya lagi tu ni, naruna kok santus kerja tu ni. अपनी कथा तो सामने सी हाई का से पास हम लाइक थान का से के पाइया दे जिन बीएलसी चेयरमैन तमरे मिथानिबो डीएलसी चेयरमैन तमरे मिथानिबो सरकारनि जे दायित्व तमरे मिथानिबो आनी व्यक्तिगत तमरे अगणति डिसिजन कमिटी जो तो जिनि सरकारनि द्वारा बडा चुनाव अपनाने हमले रिक्वेस्ट करना निजी व्यक्ति साइज जोनी इंटरेस्ट दिबागै आईपीटी पार्टी बननाय व्यवहार खायदा सिदि निजी साइज मोनसाय थांनानै बागै निजी साइज 51 रां जमायनानै बागै निजी साइज सरकारि सुजुग सुबिदा नानै बागैले पार्टीनि गरमना व्यवहार खायदा सिदि बड़ बहुत दुखु मानजे दङ bahwa kami ada tangga, tapi kalau saya hanya berthang pikir, tapi kalau saya hanya berthang pikir, दुर्भाग्य करना 2023 और असेंबली इलेक्शन, चंपुर खाना दे, बुरुम बोर्ड लाइया, आईपीएल हम लिया, आईपीएल क्लाइम लिया, आईपीएल हम लिया इवेंचुअली सातवें को जमा दिया 4.5 वर्ष आईपीएल कैबिनेट मिनिस्टर कमिटी था बहुत पसंद सी एनसी पेपर में यासी सुरे पूरा खाका प्रेसिडेंट चालू इमानिया जाति नि कॉक से या तो खनी कॉक से या यासी सुरे को पसंद बात है आईपीएल खिलाई माली आईपीएल हमली आईपीएल सालिया हम नहीं जब बुरुम Kalau kamu ni bagai, arne mo अवस्था हमली है, ताकि कांग्रेस से थंगा जाऊँगा, कांग्रेस से यार लोग नहीं करना चाहिए, लामा सोई करना चाहिए, आंग जेल समय बना दिशा बाजार पास अवे पास